السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بچوں، ہمیں ایگزام کی تیاری کرنی ہے، اس کے تعلق سے ہم آپ کو چند سوالات بتائیں گے کہ کس طرح سے سوال آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے وہی تعلق سے آپ کیا کریں گے، آپ پریپیئر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں دیکھیں حروف کے جز یا حروف کی مختصر شکلیں۔ یہاں دیکھیں کہ جو سمبل دکھائی دے رہے ہیں، ایسا ایک سمبل ہے، ایسا ایک ہے، ایسا ایک ہے، ایسا ایک ہے، تو ان میں کیا ہے، نقطوں کی کمی ہے۔ تو یہاں دیکھیں ایسا والا سمبل سے ہم ایک نقطہ یہاں ڈالیں، ایسے والا سمبل یہاں لگا کر یہاں پر ایک نقطہ ڈالیں، ایسے والا سمبل لگا کر یہاں پر ایک نقطہ ڈالیں، ایسے والا ایک سمبل لگا کر یہاں پر ایک نقطہ ڈالے ہیں۔ تو ان تمام کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے حروف کے جز ہے۔ وہ حرف جس کے جز نہیں ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، کون سے ہے؟ الف، دال، ڈال، ذال، رے، اڑے، زے، زے، واو۔ وہ حرف جس کے جز نہیں ہیں وہ کون سے ہے؟ جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وہ حرف کے جز نہیں ہیں۔ یا پھر انہیں کیا کہا جاتا ہے، ان کو دوسرے الفاظ میں اس کا نام کیا ہے؟ شرارتی نو۔ نو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ 9 ہے۔ گنیے آپ کو معلوم ہوں گے کہ یہ کتنے حرف ہے، 9 حرف ہے۔ تو اس لیے ان کے تعلق سے یہ کیا کوشچن بنے گا؟ وہ حرف جس کے جز نہیں ہیں وہ کون سے ہے؟ کون سے ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ الف، دال، ڈال، ذال، رے، اڑے، زے، زے، واو، اس کے جز نہیں ہیں۔ وہ حرف جس کے جز نہیں ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ شرارتی نو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے سوال بنیں گے، ٹھیک ہے؟ بے، پے، تے، ٹے، سے۔ بے کے خاندان میں کتنے حرف ہوتے ہیں؟ کتنے حرف ہوتے ہیں؟ گنیے آپ، کتنے دکھ رہے ہیں آپ کو؟ 5 حرف۔ تو ہم آپ کو آپشن میں دیں گے کتنے حرف ہوں گے؟ کتنے حرف ہے؟ 5 حرف ہے، 2 حرف ہے یا 3 حرف ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے تبھی آپ لکھیں گے کہ بے کے خاندان میں کتنے حرف ہے؟ 5 حرف ہے۔ تو چلیے یہاں دیکھیں بے کے خاندان بے کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ تو آپ کو کتنے دکھائی دے رہے ہیں بے کے جز؟ 4 حرف دکھ رہے ہیں، 4 جز دکھائی دے رہے ہیں، 1 2 3 4۔ تو بے کے کتنے جز ہیں؟ 4 جز ہیں۔ پے کے بھی اسی طرح سے جز ہیں، یہ تمام ایک جیسے دکھائی دے رہے، دیکھ رہے ہیں آپ، حرف بھی ہے تو ایک جیسے ہی ہیں اور حرف کے جز بھی ہے تو ایک جیسے ہی ہیں۔ ان میں کیا چیز کا چینجز دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ صرف نقطوں کے چینجز ہے اس میں، اوپر نیچے صرف نقطوں کا اس میں کیا ہے، مختلف دکھ رہے ہیں، ہے نا؟ تھوڑا اوپر نیچے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ حرف کے جز کیا ہیں؟ بے کی شکل، پے کی شکل، تے کی شکل، ٹے کی شکل، سے کی شکل، ٹھیک ہے؟ جیم کی شکل، چیم کی شکل، ہے کی شکل، خے کی شکل۔ تو ہم کہیں گے جیم کے خاندان میں کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 4 حرف ہے نا؟ تو جیم کے جز کتنے ہیں؟ 2 ہے۔ تو چیم کے بھی جز 2 ہی ہے، دکھ رہا؟ ہے کے بھی جز 2 ہی ہے، خے کے بھی جز 2 ہی ہے۔ اس طرح سے جیم، چیم، ہے، خے کے جز کیسے ہیں؟ اسی طرح سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں اور دیکھیں وہ حرف جن کی مختصر شکلیں نہیں ہیں، دکھ رہا آپ کو؟ حرف جن کی مختصر شکلیں نہیں ہیں کون سے ہے؟ الف، دال، ڈال، ذال، رے، اڑے، زے، یہاں پر ایک ہے زے۔ تو یہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ حرف کے جز نہیں ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں دال سے واو کو جوڑنا ہے، کیا دال کا جز ہے؟ کیا واو سے وہ جڑے گا؟ نہیں جڑے گا، کیونکہ اس کا جز نہیں ہے اس لیے واو سے وہ نہیں جڑے گا۔ ڈال کا جز نہیں رہنے سے وہ رے سے نہیں جڑا، ہے نا؟ ذال کا جز نہیں رہنے سے وہ رے سے نہیں جڑا، رے کا جز نہیں رہنے سے وہ ہے سے نہیں جڑا۔ اسی طرح سے اڑے پہلے نہیں آئے گا، بیچ میں آئے گا، جیسے کہ الف یہ اے ڑے ایڑی، الف یہ اے ڑے ایڑی، ایڑی،
रे क्या है मालूम है, बीच में आ रहा, पहले नहीं आ रहा, फर्स्ट से इसका कोई हुर्फ नहीं बनता, इसके कोई अल्फाज नहीं निकलेंगे, ठीक है। उस तरह से हुर्फ जिसके जुज़ नहीं है वो है, ठीक है। तो उसी तरह से सीन, सीन की शक्ल शीन, शीन की शक्ल स्वात, स्वात की शक्ल ज़ुआत, ज़ुआत की शक्ल आइन, आइन की शक्ल। देखिए यहाँ पर आइन की शक्ल ऐसी भी है, ऐसी भी है। जैसे कि यहाँ देखिए आइन की शक्ल, आइन तोरे अतर बे आइन दाल बाद, यहाँ पर आइन का ये दिख रहा है, आइन का ये इससे पहचानेंगे आप, बे आइन दाल बाद शीन मीम आइन शमा। तो इसको खाली ये आइन ऐसा लिख देने से वो आइन नहीं बनेगा, जब दूसरे हुर्फ से मिलेगा आइन तो उसकी शक्ल क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से गैन, गैन की शक्ल, फ़े की शक्ल, ख़ाफ़, ख़ाफ़ की शक्ल, काफ़, काफ़ की शक्ल, गाफ़, गाफ़ की शक्ल, है ना, लाम, लाम की शक्ल, मीम, मीम की शक्ल। ये वाला है देखिए हुर्फ तहजी में, देखिए ये है वाला कहाँ है, कैसा है, दो चश्मे वाला है, हम हुर्फ तहजी में पढ़े तो ये वाले है के जुज़ से, ये है के कितने जुज़ हैं, 3 जुज़ हैं। जैसे कि ऐसे वाले है से हम क्या बना, हेटे हट, ऐसे वाले है से हम पहरा, और ऐसे वाले है से हम क्या बनाए, वजह बनाए। इस तरह से ये क्या करें, हुर्फ के जुज़ हो गए। तो यहाँ देखें 2 हुर्फ़ी अल्फाज, ठीक है, दो हुर्फ़ी अल्फाज, जोड़दार 2 हुर्फ़ी अल्फाज। तो पहले हम लिए काफ़ प्लस बे, काफ़ बे कब। तो काफ़ की शक्ल हमारी है तो इसीलिए हम उसको क्या करें, चेंज कर दिए। काफ़ की शक्ल रहने से उसको आधा कर दिए। क्यों आधा कर दिए, इसके बाद और एक हुर्फ आ रहा है इसलिए हम इसको आधा कर दिए। तो आधा यानी उसकी मुख्तसर शक्ल बना दी है हम काफ़ की। काफ़ प्लस बे, काफ़ बे कब, कब कब, है ना। तो यहाँ पर देखें काफ़ की शक्ल और बे, लास्ट वाला हुर्फ कैसा रहेगा, जू का तू रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें काफ़ प्लस अलिफ, काफ़ अलिफ का, यहाँ पर देखें अलिफ कहाँ पर जा रहा, बीच में आया तो ऊपर जा रहा, ऊपर ही जा रहा, नीचे ऊपर तो नहीं है ना, इसको नहीं है। तो काफ़ अलिफ का, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, मरकज़, है ना। काफ़ का जुज़, काफ़ ऐसा, ऐसे वाले काफ़ का जुज़ क्या है, ऐसा भी है, ऐसा वाला, ठीक है। काफ़ अलिफ का, काफ़ लाम कल। चले यहाँ देखिए सीन का जुज़ रहने से वो बे से जुड़ गया, अगर सीन का जुज़ नहीं रहता तो वो बे से जॉइंट नहीं होता था, सीन बे सब। ये सीन की शक्ल कैसी है, ये 3 शोशे आ गए, ये एक शोशा, ये एक शोशा, ये एक शोशा, 3 शोशे से मिलकर क्या बना, सीन बना। तो सीन बे सब, लास्ट वाला हुर्फ क्या है, एज इट इज़ रहेगा। जीम बे जब, जीम ऐसा भी रहता, जीम के हुर्फ तहजीम में ऐसा भी जीम रहता, जीम प्लस बे 2 हुर्फ़ी अल्फाज है तो आप इसको लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, जीम का जुज़ रहने से इसको मुख्तसर कर दिए, बे लास्ट वाला वर्ड, तो एज इट इज़। तो इस तरह से हमारे क्या बने, 2 हुर्फ़ी अल्फाज। मद वाले हुर्फ, अलिफ मद आ, अलिफ के ऊपर जो ये सिंबल दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, अलिफ मद आ, ठीक है। अलिफ मद आ मीम आम, 2 हुर्फ की आवाज़ आती है, किस पे, मद लगाने पर क्या आता है, 2 हुर्फ की आवाज़, अलिफ की 2 अलिफ की आवाज़ आएगी, ठीक है। मद लगाने पर अलिफ की आवाज़ कैसी आएंगी, 2 अलिफ की आवाज़ आएंगी, जैसे आ खींच के पढ़ रहे हैं, ठीक है। अलिफ मदा गाफ आग, अलिफ मदा पे आप, अलिफ मदा जिमाज, अलिफ मदा बे आप। इस तरह से ये सिंबल से पहचान लीजिए कि ये क्या है, मद है, ठीक है। इसी तरह से इसी ताल्लुक़ से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देंगे एक्टिविटी में क्या है, चुप, दो, पर, हम, इस तरह से एक्टिविटी में है, ठीक है। 3 हुर्फ़ी अल्फाज में सीनिये बे सेब, काफ्ते बे कतब, चीम वोरे चोर, मीम वोरे मोर, काफ अलिफ रे कार, है अलिफ लाम हाल। तो सीन का जुज़ रहने से ये से जुड़ा, ये का जुज़ रहने से बे से जुड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखिए चीम का जुज़ रहने से वाव से जुड़ा, लेकिन वाव का जुज़ नहीं रहने से वो रे से जुड़ा, नहीं जुड़ा, लेकिन लास्ट वाला वर्ड तो कैसा रहेगा, जू का तू रहेगा, ठीक है। काफ अलिफ का, काफ का जुज़, ये अलिफ कहाँ पर जा रहा, ऊपर को जा रहा, काफ अलिफ का रे अलिफ का जुज़ नहीं रहने से वो क्या रे से जुड़ा, नहीं जुड़ा, काफ अलिफ रे कार। इस तरह से 3 हुर्फ़ी अल्फाज, 2 हुर्फ़ी अल्फाज, मद वाले अल्फाज, ठीक है। हुर्फ़ तहजी, हुर्फ के जुज़ कितने, 3 नुक्ते वाले कितने हुर्फ है, 2 नुक्ते वाले कितने हुर्फ है हुर्फ़ तहजी में, मरकज़ वाले हुर्फ कितने हैं, गाफ को कितने मरकज़ हैं, ठीक है। 2 नुक्ते वाले हुर्फ कितने हैं, वो हुर्फ जिसके नुक्ते ही नहीं है वो कितने हैं। ये तमाम आपको हुर्फ़ तहजीब के ज़रिए से आप इसको समझिए, ठीक है। हुर्फ के जुज़, बे के जुज़ कितने हैं,
4 जुज़ हैं, अभी बताई थी मैं आपको, है ना। जीम के जुज़ कितने हैं, इसी तरह से आप है ना हुरूफ के जुज़ में देखिए कि क्या है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है। मद वाले अल्फाज, जैसे कि अलिफ के ऊपर मद लगाइए, कौन सी अलामत है, कौन सी अलामत है, मद की अलामत है, ठीक है। ये जो मद है ये अलिफ के ऊपर मैं लगा दी, तो ये कौन सी अलामत है आपको दिखाई दे रही है। दिए गए अल्फाज के अलिफ के ऊपर जो अलामत है इसको क्या कहते हैं, अलिफ मद, मद कहते हैं, ठीक है। अलिफ मद आ हुआ, ठीक है। तो इस तरह से 2 उर्फ़ी अल्फाज, 3 उर्फ़ी अल्फाज। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाहु खैर।